अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 29वें पारे का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर 16 आयतें हैं। सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 में आयत नंबर 15 से आखिरी आयत सूरह मुल्क की आयत नंबर 30 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फमशू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिर रिज़्क़ि व इलैहिन नुशूर। ऐ लोगो, उसी अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन को नरम कर दिया है, यानी तुम्हारे काम के लायक बना दिया, तो तुम उसके रास्तों में चलो और उसकी रोज़ी खाओ, और तुम सबको दोबारा ज़िंदा होकर उसी अल्लाह के पास जाना है। आमिनतुम मन फ़िस समाइ अन यख़सिफ़ बिकुमुल अर्ज़ फ़इज़ा हिय तमूर। ऐ लोगो, क्या तुम आसमान वाले अल्लाह की बात से मुतमईन हो गए हो, यानी निडर हो गए हो कि वो तुम्हें ज़मीन में धंसा दे, फिर वो ज़मीन तेज़ी से हिलने लगे। आमिनतुम मन फ़िस समाइ अन युरसिला अलैकुम हासिबा फ़सतअलमून कैफ़ नज़ीर। ऐ लोगो, क्या तुम आसमान वाले अल्लाह की बात से मुतमईन हो गए हो, यानी निडर हो गए हो कि वो तुम पर पत्थरों की बारिश बरसा दे, तब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मेरा डराना कैसा था। वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर। और आज के इनकार करने वालों से पहले गुजरे हुए लोग भी रसूलों को झुटला चुके हैं, तो फिर मेरा अज़ाब कैसा था। अवलम यरौ इला तैर फ़ौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिज़न मा युमसिकुहुन्ना इल्लर रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। और क्या इनकार करने वालों ने परिंदों को अपने ऊपर उड़ते हुए नहीं देखा है कि वो कैसे अपने परों को खोलते और बंद कर लेते हैं। अल्लाह रहमान के सिवा कोई नहीं है जो इन परिंदों को हवा में थामे रखे, वो बेशक हर चीज़ को देख रहा है। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुव जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफ़िरून इल्ला फ़ी गुरूर। ऐ लोगो, वो कौन सा लश्कर है जो अल्लाह रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद करे, काफिर इनकार करने वाले शैतानी धोखे में हैं। अम्मन हाज़ल्लज़ी यरज़ुक़ुकुम मिन अमसक रिज़्क़ह बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफ़ूर। ऐ लोगो, वो कौन है जो तुम्हें रोज़ी दे, अगर अल्लाह अपनी रोज़ी रोक ले, बल्कि इनकार करने वाले सरकशी और नफ़रत पर अड़े हुए हैं। अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तक़ीम। जो शख्स अपने मुंह के बल औंधा चल रहा हो, वो मंजिल तक ज़्यादा पहुँचने वाला है, या वो मंजिल तक पहुँचने वाला है जो सीधे रास्ते पर सीधा चल रहा हो, यानी जो सीधा चलेगा वही मंजिल तक आसानी से पहुँच जाएगा। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़िदा क़लीलन मा तशकुरून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ऐ लोगो, उसी अल्लाह ने तुमको पैदा किया है और तुम्हारे कान, आँख और दिल बनाए, मगर तुम लोग बहुत कम शुक्र अदा करते हो। कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ऐ लोगो, उसी अल्लाह ने तुम्हें ज़मीन में फैला दिया है और उसी के पास तुम सब लौटाए जाओगे। व यक़ूलून मता हाज़ल वादु इन कुन्तुम सादिक़ीन। और इनकार करने वाले ईमान वालों से कहते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो ये अज़ाब का वादा कब पूरा होगा। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अज़ाब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है और मैं तो सिर्फ खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ। फ़लम्मा रअऊहु ज़ुल्फ़तन सिय्यत वजूहुल लज़ीना कफ़रू व क़ील हाज़ल लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन। और जब काफिर लोग अज़ाब को पास आते देखेंगे तो उनके चेहरे बिगड़ जाएंगे और उनसे कहा जाएगा, ये है वो अज़ाब जो तुम मांगा करते थे। कुल अरअयतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मन मअई औ रहीमना फ़मन युजीरुल काफ़िरीन मिन अज़ाबिन अलीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ऐ लोगो, तुम्हारा क्या ख्याल है अगर अल्लाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम करे। दोनों सूरतों में काफिरों को दर्दनाक, बहुत तकलीफ़ वाले अज़ाब से कौन बचाएगा, कौन पनाह देगा। कुल हुवर रहमान व आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फसतअलमून मन हुवा फ़ी ग़लालिम मुबीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, वो अल्लाह बड़ा मेहरबान है, हम उसी पर ईमान लाए हैं और उसी पर भरोसा करते हैं, तुम जल्द ही जान लोगे खुली गुमराही में कौन है। कुल अरअयतुम इन अस्बह माअकुम गौरा फ़मन यातीकुम बिमाइन मईन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, तुम्हारा क्या ख्याल है अगर तुम्हारे पानी, कुएँ, चश्मे, दरिया या ज़मीन का वाटर लेवल बिल्कुल ही डाउन हो जाए, तो कौन है जो तुम्हारे लिए साफ़ सुथरा बहता हुआ पानी लाए। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 29वें पारे का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर 16 आयतें हैं। सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 में आयत नंबर 15 से आखिरी आयत आयत नंबर 30 तक। आयत नंबर 15 पर गौर कीजिए, रोज़ी रोटी के बारे में यह कहा गया कि चल कर जाओ। सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 15, फमशू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिर रिज़्क़ी, यानी रोज़ी रोटी के सिलसिले में चल के जाना है, भाग के और दौड़ के नहीं जाना है। हाँ, लेकिन अल्लाह की तरफ दौड़ कर आना है। सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 50, फ़िर्रू इलल्लाह, नमाज की तरफ दौड़ के आना, यानी जल्दी जल्दी आना है, यानी काम को ख़त्म करके फ़ौरन पहुँच जाना है, दौड़ते हुए नहीं आना। इसका मतलब ये नहीं, बल्कि काम ख़त्म कीजिए, आसान हुई और चले। सूरह जुमा सूरह नंबर 62 आयत नंबर 9, फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै। अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ के जाओ और कारोबार को छोड़ दो। लेकिन आज हमारे और आपके हालात क्या हैं, वो हम और आप देख रहे हैं। फजर में देख लीजिए कितने लोग हाजिर होते हैं, लेकिन उसके बाद कारोबार के लिए जाना हो तो कितनी भीड़ लगी रहती है।
چاہے ٹرین میں ہو، بس میں ہو، روڈ پر ہو، کہیں پر ہو، تو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ روزی روٹی کے لیے دوڑ کے جا رہے ہیں، بھاگ کے جا رہے ہیں، کہیں لیٹ نہ ہو جائے، جبکہ نماز کی طرف، اللہ کی طرف، ذکر کی طرف دوڑ کے آنا چاہیے تھا۔ آیت نمبر 16 پر غور کیجئے، وہی اللہ اگر زمین والے کو چاہے تو دھنسا دے، کون ہے جو لوگوں کو بچا لے؟ ان یخسف بکم الارض، پھر اسی طرح وہی اللہ اگر وہ چاہے تو تم پر پتھریلی بارش برسا دے۔ ان یرسل علیکم حاصبا، اس سے پہلے بھی لوگوں پر پتھریلی بارش، پتھر کی بارش برسا چکا ہے۔ قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا، پھر اصحاب فیل، ہاتھی والے ابرہا اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح پرندے کے بارے میں آیا کہ پرندوں کی طرف غور کرو، دیکھو پرندے اڑتے ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، کون ہے اسے تھامے ہوئے؟ رحمان کے علاوہ کوئی ہے؟ اگر وہ گر جائے تو کون ہے تھامنے والا؟ وہ گر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہوا میں اس کو تھامے ہوئے۔ تو دیکھ لیجئے پرندے کی شکل و صورت کے حساب سے ہی ہوائی جہاز بنتا ہے۔ کافر کے بارے میں آیا ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر لوگ دھوکے میں ہیں اور شیطانی دھوکے میں، شیطان نے اس کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اس لیے وہ لوگ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہ اندھ وشواس میں پڑے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں، جبکہ خود ہی وہ لوگ دھوکے میں ہیں۔ پھر آگے کہا آیت نمبر 21 پہ، وہی اللہ تعالیٰ تم کو روزی دیتا، اگر وہ روک لے تو کون ہے تم کو روزی دینے والا؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقہ، کوئی نہیں روزی دے سکتا۔ آسمان سے اللہ بارش نازل کرتا ہے، اگر روک دے تو، پھر اسی طرح بارش اگر اتارے بھی لیکن زمین سے پیداوار ہی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یا فصل تیار ہے لیکن برباد ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تمہیں خوراک کون دے گا؟ کون کھلائے گا پلائے گا؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ ذرا غور تو کرو۔ آیت نمبر 22 میں مومن اور کافر کی مثال دی گئی ہے کہ ایک آدمی ہے جو سیدھے چل رہا ہے اور ایک آدمی منہ کے بل چل رہا ہے۔ جو منہ کے بل چل رہا ہے تو اسے تو پتہ نہیں راستے کا، ادھر ادھر بھٹک سکتا ہے، لیکن جو سیدھا چل رہا ہے وہ آرام سے منزل تک پہنچ جائے گا۔ تو سیدھا چلنے والا یہ مومن ہے اور جنت کے راستے کی طرف جا رہا ہے، اور منہ کے بل چلنے والا یہ کافر ہے، یہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کو اس کے چہروں کے بل چلائے گا، منہ کے بل چلائے گا۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 97، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، اور ہم کل قیامت کے دن اس کے چہرے کے بل ہم اس کو اکٹھا کریں گے۔ آگے کہا آیت نمبر 23 میں، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو، کان، آنکھ، دل ہے لیکن بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ پھر آگے کہا قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور ہمارا کام صرف ڈرانا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف ڈرانا ہے۔ آخری آیت نمبر 30 ہے، پینے کے پانی کا انتظام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اگر واٹر لیول نیچے ہو جائے تو کوئی ہے لانے والا؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو صاف ستھرا پانی کون نیچے سے لا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لا سکتا۔ اگر اور نیچے چلا جائے، پوری مشینیں فیل ہو جائے، لیکن نیچے کا میٹھا پانی اوپر آ نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انتظام کر کے رکھے ہوا دریا میں ہے، چشمے ہیں، سب کچھ ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ ایک اللہ کر رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔